नमस्कार मोर गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। केमिति अच्छा सांग मैंने भलर अच्छा ना निश्चय भल थे आपण मैंने सब भल रुहतु खुशी रुहतु यह भगवान कटे प्रार्थना करुच्ची। बर्तमान सांग मैंने टाइम से 9:30 बाजीगला। बर्तमान भाईना ए बजार जावाई रेडी होती। बर्तमान ए ब्याग नहीं जी आज बुधवार जेहेतु अच्छी आज कौन आणवे चिकेन अणाब सहित गरम पाई मना कर गरम जोर हो आना किंतु तांकर हाँ आईस आज आनी हम चिकेन अणाब। आज माछ बहुत दिन है चिकेन बहुत दिन है आसना आज चिकेन आणवे गरम बहुत जोर पड़ जाए मना कर आना तांकर आणवे मना कर रागे। बर्तमान एबे कौन बर्तमान ए बाहर की रेडी होती। चलतु मुझे को देखाई दूसरी आपण मैंने मो सहित जोड़ी रुहतु आ मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ। चलते सांग मैंने बर्तमान भिडियो आरंभ करदे। बर्तमान देखु भाईना थ्री व्हीलर गाड़ी रे चल दे बाजार खोलवा गेटा भाईना बर्तमान बाजार पलैले मुझे रोसे घर को आसी। बर्तमान मुझे खाइबी पखाड़ भात आ शाग भाजी देछि आ गोटे तरकारी कर माँ खाइबे। आमर तो भाईना चिकेन खाइबे आ मु जाउछि बर्तमान ए पखाड़ भात खाइबी। माने भोक बहुत जोर लगिला आपण मैंने मो सहित जोड़ी रही था। पखाड़ भात शाग भजा आम ओडिया प्रिय पखाड़ शाग भजा ता सहित मिक्सचर। बर्तमान ए पखाड़ शाग भजा खिया। बर्तमान एबे मोर खराला रोसे आरंभ कड़े तेल पकई तापर मसला रे लुण हल्दी लंका गुंड सब पकई माने गरम जोर आकार होछि एका साथ सब पकई। बर्तमान एबे मसला कषिबा आरंभ मोर देखो चूल्हे मु माने रोसे शीघ्र करे बोले जाल टिके जोर आकार दे देछि। बर्तमान देखंतु मसला कषि गला। बर्तमान भितर चिकेन पकईदबा। चिकेन पकईकी भल भाव कषा चलछि। बर्तमान देखंतु चिकेन तरकारी आमर प्रस्तुत हो जाइए। से मु धनिया पत्र टे पकाई देछि माने बास्ना भल हम। बर्तमान खराळे खाइबा गरम भात चिकेन तरकारी ता सहित आंब। बर्तमान ए खराळ खाइबा भात ता सहित चिकेन।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଖରା ଟାଇମ୍ ତ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଚିକେନ୍ ଆଣିଲେ, ଚିକେନ୍ ଖିଆ ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ ମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 2 ଟାଇମ୍ ଗାଧୋଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗରମକୁ ସେ ଗରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗରମ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆକାର ହେଉଛି। ଆଉ ପୁଣି ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଇ ଗରମ। ମାନେ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ ଗାଧୋଇବା ଆଗକୁ ମାନେ ପାଦ ଫାଦ ଯେହେତୁ ବଥାବଥି ଟିକେ ଅଛି, ପାଦ ଫାଦ ବଥାବଥି ଟିକେ କରିଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଚା କରିକି ଦେବି। 7ଟା ଆସି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଚା କରିକି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଜମାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କଞ୍ଜୁସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରାତିରେ ବି ସେଇ ମାଆଙ୍କ ରୁଟି, ଆଉ ରାତିରେ ତ ଆମର ଚିକେନ୍ ଅଛି। ଭାଇନା ରାତିରେ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି, ଅଳ୍ପ 2ଟା ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ 2ଟା ଭାତ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲଭ୍ ୟୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।